भारी खुशी खुशी तो पारे पारे लगनी बोलू आज कोन पर जयपुर आसु सुने तो आकाश ना आज ओडिसा प्रथम श्रेणी होते रही माने फर्स्ट क्लास तू फाटा करछु मते बहुत खुशी ये बारे तू मो साथो को साथो करिछु मो पवित्र बाहर तो देखा बाबा करे उसको वासना माने घर को तू आज रंग दे साथे पाइछु मते बहुत खुशी सब कुछ को तोरी पाइलो काका तो स्वप्न मो आखि तो तोरी करी तो भरोसा मते सीढ़ी करया पई पूरा करी और तो विश्वास मते स्वप्न का मानो करे पई संभव है और मैं पुलिस गाड़ी को वो आज महाराष्ट्र में पूजा पे एकता नहीं अरे तो किसी नहीं रे वो प्रथम तो मीठा करी सुनो आलू आम आउ संग चलो तुम चलो आगे हेडी चलो सेंटर पवित्र अक्षर पवित्र सेवा
কই বলব কি ভাই ভাই কে আরে আমি কে বাপ কম সম্পর্ক করে তাতে উঠেছি তাই কি এখন হসা কুতি যাবো নিবি যাইছি কই বলব কি ভাই ভাই কে এমনি কোন কোন ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ବୁଝି ପାରୁନ ନା ନା ବୁଝରା ଭିଡା କରୁଛୁ ଏଇ ଅଲକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଆଜି ସୁହଇ ବାପକୁ ଚିହ୍ନି ପାନି ଜବାବ ଦଉଛି ସେ ସାପୁରି ମୁଁ ନାଟ ହଉଛି ଏଇ ଅଲକ୍ଷୀ ମା ଆପଣ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ସେ କେବେ ମୋ ସାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅବାଟରେ ଯିବାକୁ କହିପାରିବେନି ଆଉ ଆମେ କଣ ତାହେଲେ ମିଛ କହୁଛୁ ହଁ ହଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନକୁ ଠକି ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ବାବୁ ଛୁଆ ନା ଆପଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁନି ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁନି ବାବୁ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା
ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ତାକୁ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ କାଉରିଆ ପାଖି ଭାଙ୍ଗିଯିବି ହେଲେ ନଇଯିବି ମୋ ଅଭିଜାତ୍ୟ ଖାନଦାନ ବିରୋଧ ଉପରେ ଇତ୍ୟାଦି ପରମ୍ପରାରେ ମୁଁ ମଣିଷ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି।